The Mindanao Week of Peace 2025 was celebrated from November 27 to December 3, officially kicking off on the last Thursday of November with a series of peace-building activities, marches, and conferences centered on the theme Transparency and Accountability, our hope for justice and peace. As part of this celebration, Icon SP highlighted the Save Nuangan River movement through series of tree planting activities which was held last on December 6, 2025. The event brought together around 283 participants, students, out-of-school youth, educators, professionals, civil society groups, and local leaders. Celebrating the Mindanao Week of Peace with tree growing is always the way of life of Icon SP for giving back to Mother Earth, for blessing us this life na atong gina-enjoy sa pagkakaroon. Una sa tanan dako jud kay mong pasalamat kay ang Singaw gyud, ang barangay Singaw gyud ang inyohang gipili nga venue na pag tree planting karong adlaw. Ang ato ang activity karon is part of the Save Nuangan River. That's why ang atong gipili nga sapa nga tamnan diri sa ato ang sapa sa Nuangan River area sa barangay Singaw. Para sa itong gibuhat karon, nagka-iusa ta para i-preserve, i-protect ang ato ang Nuangan River. Usa din sa pamaagi or pagpakita nga naay ginatawag na kalinaw. So, buot pasabot ang kalinaw o ang environmental sustainability interconnected. They are intimately connected. Mga sa karon nga buntag, we are not simply doing an activity, tree planting activity. We are doing worship. We are affirming our environmental spirituality. And we are also manifesting our love to our Lord and our God. Dako ang mahimo sa atong mga katawhan. Dili nato isalig sa panggamanan, kita mismo sa atong kaugalingon. We should learn to live simply. Lessen the use of plastics and so on and so forth. Ang mga farmers, lessen the use of chemicals, be less dependent on chemicals. Kung magtanong kita og mga klase sa tanom nga mas atune sa atong kinaiyahan. Atong tanawon karon ang atong kahimtang, grabe ang init, hulaw, unya apektado ang ato ang pagpanguman ni ana. So isa kini siya ka pamaagi nga mapabalik nato ang maayong klima sa atong kinaiyahan para makahatag pod og maayong abot ang mga mag-uuma. Hinaot pa unta nga ang tanan nga mga katawhan aduna sila'y awareness ug unta ang sunod nga mga henerasyon mao unta ilang advocacy gihapon sama ni ining atong mga gibuhat nga activity karong butaga. To all, thank you for standing with us, with Icon SP, with the People's Peace Network, and with Klima, for our shared advocacy for peace, human dignity, and the protection of our forests. Our steps may be slower than those who uses big machines, that clear the land or our forest, but these steps are steps of courage, of compassion, and purpose, and they matter.